हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज वीडियो में आपको 25 बॉलीवुड एवं साउथ मूवीर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उपर कहवाक जाऊँगी। माने यही 3-4 मास भितर रिलीज होता हिंदी मूवी एवं साउथ मूवीर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे वीडियो जनवाक जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई वीडियोटी आपको भल लगे एवं चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, फास्ट मूवी हूँ पुष्पा 2। पुष्पा 2 मूवी डिसेम्बर 4, 2024 रिलीज होता। ए मूवीर हिरो होती अल्लू अर्जुन। ये मूवीर टोटाल बजेट था 500 कोटी एवं ये मूवी टोटाल इनकम कला 1738 कोटी। दंगल पर यह मूवी सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है इंडिया। पुष्पा मूवी बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। 2 नंबर मूवीटा नेम होची बेबीजान। ये मूवीर हिरो होती वरुण धवन। ये मूवी तमिल मूवी थेरी जोटा कि विजय थालापति मूवी तार रिमेक मूवी माने से मूवी कॉपी होती। ये मूवी 25 डिसेम्बर 2024 रिलीज होता। मूवीटर टोटाल बजेट 160 कोटी एवं मूवी टोटाल इनकम करता 40 कोटी। मूवी डिजास्टर होता। 3 नंबर मूवीटा नेम होची यूआई। ये मूवी 20 डिसेम्बर 2024 रिलीज होता। ये मूवी हूँ एक कन्नाड़ मूवी। मूवीटर हिरो होती उपेंद्र राव। मूवीटर टोटाल बजेट था 100 कोटी और मूवी इनकम कला 53 कोटी। मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित होता। 4 नंबर मूवीटा नेम होची ब्यारोज। ये मूवीटर हिरो होती मोहनलाल। ये मूवी 25 डिसेम्बर 2024 रिलीज होता। मूवीटर बजेट था 150 कोटी और मूवी टोटाल इनकम करता 30 कोटी। मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित होता। 5 नंबर मूवीटर नेम होची मार्क्स। मूवी 25 डिसेम्बर 2024 रिलीज होता। मूवीटर हिरो होती किच्चा सुदीप। मूवीटर बजेट था 50 कोटी और मूवी 60 कोटी टका इनकम कला। मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित होता। 6 नंबर मूवीटर नेम होची मार्को। मूवी 20 डिसेम्बर 2024 रिलीज होता। मूवीटर हिरो होती उन्नी मुकुंदम। मूवीटर टोटाल बजेट था 20 कोटी और मूवी 102 कोटी टका इनकम करता। मूवी बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होता। 7 नंबर मूवीटर नेम होची जिग्रा। ये मूवी 10 अक्टोबर 2024 रिलीज होता। ये मूवी आलिया भट्ट लीड एक्ट्रेस भाव काम करछंती। मूवीर टोटाल बजेट था 80 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 55 कोटी। मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित होता। 8 नंबर मूवीटर नेम होची गेम चेंजर। ये मूवी 10 जनवरी 2025 रिलीज होता। ये मूवीटर हिरो होती रामचरण। ये मूवी टोटाल बजेट था 400 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 200 कोटी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित होता। 9 नंबर मूवीटर नेम होची डाकू महाराज। ये मूवी 12 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर हिरो होती नंदमुरी बालाकृष्ण। ये मूवी टोटाल बजेट 100 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 180 कोटी। मूवी बॉक्स ऑफिस सुपरहिट होता। 10 नंबर मूवीटर नेम होची संक्रांति वास्तुनम। ये मूवी जनवरी 14, 2025 रिलीज होता। मूवी टोटाल बजेट था 50 कोटी और मूवी टोटाल इनकम करता 300 कोटी। ये मूवीटर हिरो होती दघुपति वेंकटेश। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। 11 नंबर मूवीटर नेम होची मधा गजा राजा। ये मूवीटर हिरो होती विशाल। ये मूवी एक तमिल मूवी। ये मूवी 12 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवी टोटाल बजेट था 15 कोटी और मूवी टोटाल 60 कोटी टका इनकम कला और मूवी बॉक्स ऑफिस सुपरहिट है। 12 नंबर मूवीटर नेम होची आजाद। ये मूवी 17 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर टोटाल बजेट था 60 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 15 कोटी। ये मूवीटर हिरो होती अमन देवगन, जी होती अजय देवगन भणजा। ये मूवीटर अजय देवगन गोटे छोटिया किमियो था। 13 नंबर मूवीटर नेम होची इमरजेंसी। ये मूवी 17 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर लीड एक्ट्रेस होती कंगना राणावत। ये मूवी टोटाल बजेट था 60 कोटी और मूवी 24 कोटी टका इनकम कला। मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप होता। 14 नंबर मूवीटर नेम होची फतेह। ये मूवी 10 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर हिरो होती सोनू सूद। ये मूवीटर टोटाल बजेट था 30 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 40 कोटी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित होता। 15 नंबर मूवीटर नेम होची स्काई फोर्स। ये मूवीटर हिरो होती अक्षय कुमार। ये मूवी 24 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर टोटाल बजेट था 150 कोटी और मूवी टोटाल इनकम कला 170 कोटी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित होला। 16 नंबर मूवीटर नेम होची देवा। ये मूवीटर हिरो होती शाहिद कपूर। मूवी 31 जनवरी 2025 रिलीज होता। मूवीटर टोटाल बजेट था 50 कोटी और मूवी इनकम कला 59 कोटी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित होला। 17 नंबर मूवीटर नेम होची लव यापा। ये मूवी 7 फेब्रुआरी माने वैलेंटाइन
ୱିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନିଦ ଖାନ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିର ଖାନଙ୍କ ପୁଅ। ଏ ମୁଭିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 20 କୋଟି ଏବଂ ଏ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କଲା 5 କୋଟି। ଏ ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡେଲ। ଏ ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଏ ମୁଭିଟି ମଧ୍ୟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ମାନେ 7 ଫେବୃଆରୀରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 70 କୋଟି ଏବଂ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କଲା 90 କୋଟି ଏବଂ এই মুভিটি বক্স অফিসରେ হিଟ୍ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। 19 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ବାଦଶାହ ରବି କୁମାର। ଏ ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ହିମେଶ ରେଶମିଆ। ଏହି ମୁଭିଟିରେ ପ୍ରଭୁଦେବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 20 କୋଟି ଏବଂ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କଲା 22 କୋଟି। ଏହି ମୁଭିଟି 7 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଭେଦା ମିରାଜୀ। ଏହି ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 200 କୋଟି ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲା। ଏହି ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଲା ଅଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମୁଭିଟି 6 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବିତ ହୋଇଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ସନମ ତେରି କସମ। ଏହି ମୁଭିଟି 7 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଭିଟା 2013ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଭିଟା ଆଉ ଥରେ ସିନେମାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 2013 ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କରିଥିଲା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ କଲା 45 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଭିର ଟୋଟାଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 54 କୋଟି ଏବଂ ଏ ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 15 କୋଟି। ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ। ଏ ମୁଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା। 22 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଛାବା। ଏ ମୁଭିଟି 14 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ବିକି କୌଶଲ। ଏ ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 120 କୋଟି ଏବଂ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 760 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଭିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଭିର କଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି 770ରୁ 80 କୋଟି ଭିତରେ ରହିବ। ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ହେଲା। 23 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍। ଏ ମୁଭିଟି 21 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 37 କୋଟି ଏବଂ ମୁଭିଟି ଟୋଟାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 146 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଏହି ମୁଭିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ମୁଭିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ରଙ୍ଗନାଥନ୍। ଏହି ମୁଭିଟି ଅଲରେଡ଼ି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଲାଣି। 24 ନମ୍ବର ଥିବା ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି କ୍ରେଜି। ଏହି ମୁଭିଟି 28 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନୁ ସା। ଏହି ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 20 କୋଟି ଏବଂ ମୁଭିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଭିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଲାଗୁଛି କି ମୁଭିଟି ନିଜ ବଜେଟ୍ଟାକୁ ରିକଭର୍ କରିଦେବ ତଥାପି ମୁଭିଟି ହିଟ୍ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଭରେଜ୍ ସାବିତ ହେବ। 25 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମୁଭିଟିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଦ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍। ଏ ମୁଭିଟିର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍। ଏ ମୁଭିଟି 14 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏ ମୁଭିଟିର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 60 କୋଟି। ଏ ମୁଭିଟି ନିଜ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଲାଗୁଛି କି ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜ ବଜେଟ୍ଟାକୁ ରିକଭର୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସେମି ହିଟ୍ ନହେଲେ ହିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ବଲିଉଡ଼ ସାଉଥ୍ ମୁଭିର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତା ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଛି ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନିଜେ ଆଗେ ଗୁଗୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଛି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ମୁଭି ନହେଲେ ଏଇ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ତ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏଇ ମୁଭି ଗୁଡ଼ିକର ନେମ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 25ଟି ମୁଭିକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।